Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, намасои қанди бобош. Имрӯз хостим як наворе кунам оиди дарахтҳои павлония. Ман инҷа дарахтҳои павлония ай моҳи май, охирони май оварда шинонда будем ёра. То ҳозира ман инқадр нашонамо кард. Мана 5 метр, зиёдтар ай 5, камтар ай 5 метр дарахтҳо шидаам. Ғафси ёро ҳозир ман ба шумо нишон метавонам. Ман инҷа биё. Ман инҷа ғафси дарахта нигоҳ ки чӣ қадар аст. Мана агар қавза кунам ман нигоҳ ки чиликона мераса. Мумкин растиярш 8 сантиметр бошад. Диаметри мумкин 8 ё 10 ба фирм не 8-9 сантиметр мумкин бошад диаметри поёнош. Ман инҷа хел дарахти рости хушрӯ рафтаа. Ба шумо хотиррасон мекунем ки мана ин ҷои баргош ай, мана баргош. Баргош вақте ки меғалта, не канда будем меғалта чиқрак мемона. Ана нигоҳ ки чиқрак мемона. Не ки поёнош нигоҳ ҷои барга нигоҳ ки чӣ хел ҳавор шуда. ҷои барг ҳавора ка, ин ҷои барг ҳавора, ҷои барг ҳавора. Ҳавор шуда рафтааста. Ана ки насиб бошад, бародарони қандум, насиб бошад, ай баҳор мо ака ай баҳор мегирем, ай тирамо ҳам мешава бигирем, барем 4 метрда ё 3.5 метрда якта мешунем. 4 метр 3.5 метрда як дарахт мешунем. Ана миҷада 4 метрда якша мемонем, 4 метрда якша мемонем, 4 метр якша ё ки 3.5 метрда мебинем да мемонем. Дарахтҳоро меканем. Як кам тарах хунукӣ мекуна, як хеле вай мешава, як шиботак я барф мезана, як хидркак мезана, ё вай мешаванд. Чалон мешаванд, мерезанд. Дарахт дига ов намемонем. Барои ки намнокӣ зиёд е, дига ов намемонем. Нашънамоирам дига тамом. Шид нашид ҳамин хашида кӯ. Ҳамин хашид солашда. Не ки результат дод мода. Результат дод. Сол уже вай мекунем. Вақти технически срез тирамоҳда мекунем, ай тирамоҳда мо хотиррасон кунем ки ай решои решачакоша 5 сантиметри мебирем, 5 сантиметри мебирем. Дар дуруни биягумус хов мекунем, решачи ай ҳар якадем муси 10 та, 15 та, 5 та, 6 та, гап решашда. Мегирем дуруни биягумуса хотиррасон мекунем шуморо. Дуруни биягумуса хов мекунем. Баъд ай уҷа кам тарак нам мекунем. Вай решача медавонад пумча мекунад. Камака пумчаи сафеда ки кард, ира мегирем бо биягумус қати хотиррасон мекунем. Биягумус қати гирифта дар дуруни стаканчико мемонем моҳои январ, феврал дуруни теплицада. Дуруни теплицада мемонем. Баъд моҳои феврал, ахирои феврал, аввалои марда вай дар тарафҳои қабодиён, тарафҳои мисол шаҳритуз уҷода ҷои гарман, уҷода мо ба фурӯш мебурем стаканчикоша. Ба фурӯш мебурем. Хоб хотиррасон мекунем ки дарахти Калифорния яъне бо биягумус бояд боша. Бояд решаи дарахти Калифорния ҳатман биягумус рехт бирезе. Бародарони қандум, чӣ гуфтанӣ ҳастум? Иҷада бо як ҳарчанде ки мо меҳнат кардем, биягумус рехтем, бо дар иҷа бо силетри карбамит ва ёра бояд бо янамуд вай чӣ ҳастанд? Амафос инорам кам додан дар кор. Додан дар кор барои мисол меваҳо, барои дарахтҳо, барои чӣ додан дар кор. Не ки карбамит, амафос, силетр ин чизо химиявӣ ай. Биягумус ин чизи табиатан худаш ай табиат истеҳсол мешава. Хай дар бораи дарахтони Калифорния чӣ қадар гап мезанем мисол камай, ман ширраву шарбатакоша гап мезанам ба шами шумо мерасонам. Хай иша фаҳмидем ки кай мо вай мекунем. Агар хеле дарахтҳои калонтон вай шавад, дар кор шавад, адреса ман гап мезанам. Ана адрес хай телефони ман 901 04 32 75 бо шумо бизанем. Ана Павлонияи шаҳринав даст Павлония бисёр аст. Павлония аст дар ҳамин худи Телмон, дар ака Қирмонали аст ки ман номероша метам ки дарахти калон вай мефурӯша. Ман фурӯшда надорам. Ман ай баҳор насиб боша қаламчаша мефурӯшам. Як чиз дига хотиррасон кунам ба шумо ки ман ҳамин дарахта болоша нигоҳ кина уже гул карда, пумбача кардаги ҳамё.
اما ای موی ماشینوندگی پنبچه کردگی من امی رنگی پیستا وره این خوما کای این ای چیز تسول میشن نکی چی قدر نش اونموش زیاد شوا این حرکت میکنه کی مثال گل کنم پنبچه کنم بابویا برسا برای می حرکت میکنه درخت بین هات اگر یک مهر محبت قتی نگاه بینش کنی غذا شبتی این تو در رزولتات خوب میتیا خب برادران قندم انا این وایش گلی که ای گل فرومادای همین درختی پاولونیا من گل کرده ای گل فروماده پمچه کرده بغمچه کرده تخم کرده من همین تخمی همیه که چهار سه ساله 4 ساله شای 3 ساله من این تخم شای اینا وزیر همین تخمی همیه مثلا مشکنه دورون همیده باش شما نشون میتون دورون انا می تخم شای من همین تخمی من دیدی چه خلای رشکا کی ربی رشکا کی ای همین تخم شام ما میتونیم که بگیریم کوچات بگیریم خاطراتون میکنم رشته سخن دراز نمیکنم چیزی که دیده و با چشم خود میبینی و اینمی درخت میبینی و همین ریشه همین میگیری قلمچه میکنی سکن چیده بعد شما پیشکش میکنم ما شما با امر خدا گارانتی خاطی که همین درخت ما دادم شما را وقتی که تخمی این درخت میگیری این نیست اوجه این برای گیبریتایی این نیست او تخمی برومادگی او دیگه خیلی میشه فهمیشی ما میخوای بهترینشو انیق دقیق فکت و رقم و حجت و مهر پیچت خطی ریشه خودی همین درخت گرفتن در کن زبانی بلند خطی گردنی بلند خطی توصیه دادن در کن برادران قندم باید چیز دیگر ما با شما خاطراتون میکنیم که در همونجا درختای اصلا بیاد درخت‌ها رو نشون بده هموس بیاد نشون بده من درخت‌ها غاز شدن اومدن نه که باین شونده من خیلی رم هست من خیلی درخت‌ها رو هست برادران قندم اگر همینجا در مود درخت 140 150 دونه درخت داشته باشیم در بین همون ممکنه 10 15 تاش نشانمون نیفته هرچند حرکت کردیم ما نشانمون نیفت ما به هیچی گفته نمیتونیم که عیبی زمین بود یا که عیبی همو قلمشه بود مثال سمش نشیده اومده و کرده اینا ما چی گفتن نمیتونیم وقتی که ما فکت و حجت و رقم مهر و پیچت خدیگه میذاریم باید با دست خودمون بگیریم قلمشه کنیم گردنی بلند قطی پیشنهاد کنیم ای همین درختی که میبینی همین درخت مشمور قلمشه دادگیم رشته سخن رو دراز نمیکنم مهلتی ما با آخر رسیده است باید که ما 8 دقیقه گپ زنم خیلی گپا بسیارن فقط چی گفتنی هستم که تاجیکستان عزیزی ما با پیش یک کمتر قوزم کیسته برای همین زلیم خان یا عطویتش بتم یا نتم برای همین زلیم خان خیلی صبر میکنم که وقتی که ما تاجیکستان با پیش میگفتیم و یک قرش میکرد زلیم خان زنده و سربلند و آبرومند باشین خدای مهربان تا وحدت جان ما با تاجیکستان عزیز با پیش زنده باشین